श्रीमा श्री अरविंद द डिवाइन पाथ ग्रुप को समस्त स्वागत नमस्कार। आज 47तम अधिवेशन गतर प्रकृत 46तम अधिवेशन थिला। आम पढ़ुँ दिव्य जीवन द्वितीय खंड तृतीय अध्याय द इटर्नल एंड द इंडिविजुअल। आम फोर्थ पार्टीर किसी अंश आलोचना आरंभ करते। ये प्रकृत में वर्ल्ड बीइंग पुरुष आउ जो कॉन्शियसनेस से सबू उपादान को सिंथेसाइज करके व्यक्तित्वटी आम निर्माण करुच्ची से विषय आम आलोचना चलती। तो ये जो पाराग्राफटी थिला अधा थिला आम पढ़ीदबा। दिस टू पावर्स पर्सन एंड हिज वर्ल्ड मटेरियल आर बोथ नेसेसरी फॉर आवर प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। इफ द पुरुष with his individualizing synthesis of consciousness were to disappear, to merge, to annul himself in any way, our constructed individuality would cease because the reality that supported it would no longer be in presence. If, on the other hand, the world being were to dissolve, merge, disappear, then also our individualization would cease. For the material of experience by which it effectuates itself would be wanting. We have then to recognize these two terms of our existence, a world being and an individualizing consciousness, which is the cause of all our self-experience and world experience. ये चतुर्थ पारार जो अंशटी रही बाकी आम ये देखा जे आमको जो कथा ये कहगला बा these are two powers जोटी कि पर्सन आउ वर्ल्ड मटेरियल सी दुईट जिनस आम दरकार। तापर कहते पुरुष तांकर जदि से इंडिविजुअलाइजिंग सिंथेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस डिसअपियर कर जाती मर्ज कर जाती बा अनल कर दियंती निजुको अंतर्हित कर दियंती निजुको कौन मत विलुप्त कर दियंती ताहले आमर ये जो व्यक्तित्वटी तैयारी होइछि तार कौन आउ अस्तित्व रहिबनी काना जो सत्यता को धारण करछि तार उपस्थिति आउ नथिबो। अन्य पक्षरे इफ ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड बीइंग वेर टू डिजॉल्व जदि विश्व सत्ता भी डिजॉल्व हो ताले मटेरियल कोठ आसीबो ऑल्सो आवर इंडिविजुअलाइजेशन वुड सीज कहीं जो मटेरियल आसु फॉर एक्सपीरियंस जो अनुभूतिर उपादान द्वारा ताहा अपना को क्रियाशील कराउछि सेतबेले ता मध्य नथिबो। तेणु आमको देखा पड़ो अस्तित्वर दुईटी तत्व जोटी को आमको स्वीकार करिया पड़ो मानवाक हम गोटे है वर्ल्ड बीइंग आ गोटे है इंडिविजुअलाइजिंग कॉन्शियसनेस। यहाँ है आमर सेल्फ एक्सपीरियंस आ वर्ल्ड एक्सपीरियंस ये है कारण ये अच्छी बोली आमर वर्ल्ड एक्सपीरियंस रोची सेल्फ एक्सपीरियंस रोची। आम बर्तमान देखा जमीक आम कहे वर्ल्ड बीइंग वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिट कॉस्मस यही सब शब्द आम कहीं आगु आम आलोचना करचे सब्सटेंस ऑफ बीइंग गोटे जिनस कहीं सी जितेबले सुप्रीम सच्चिदानंद सत आस्पेक्ट कस्मिक स्पिरिट जितेबले से परिणत होती सच्चिदानंद सेतबले कस्मिक स्पिरिट बा कस्मिक सेल्फ सी ये तांकर भीतर सबू चली सबू से धरी रखुच्च सबू गढ़ुच्च सी कस्मिक स्पिरिट कस्मिक सेल्फ। तेणु से वर्ल्ड बीइंग बा कस्मिक बीइंग जहाँ आम कहे तांकर मटेरियल पुरुष आम भितर कहीं इगो जो व्यक्तित्वटी निर्माण करुच्ची से खाली सुपरफिशियल फॉर्मेशन सी गोटे डिवाइस टू सेंट्रलाइज द एक्टिविटीज ऑफ नेचर इन अस सी तो प्रकृतिर कार्य को संकेन्द्रित करने केन्द्रीभूत करने गोटे गोटे कौशल मात्र आमर कॉन्शियसनेस तैयारी करछि बा चित्त प्रस्ताव तैयारी करछि सी जो व्यक्तित्व दौची सी जो मेरुदंड दौची सेटा एते सठिक व्यक्तित्व नुह सुपरफिशियल से गोटे फॉर्मेशन बॉडी रे रोची विभिन्न जन्म जन्म नहीं काम चला खाली गोटे आउटर फॉर्मेशन गोटे किंतु प्रकृत में आमर जो व्यक्तित्वटी केमती तैयारी होची इटर्नल एंड द इंडिविजुअल चैप्टर रे इंडिविजुअल प्रकृत तार इंडिविजुअलिटी केमती तैयारी होची ए कथा से वर्तमान कहउछन्ती। तो से कौन कौटू उपादान नहीं किए इंडिविजुअलिटी को तैयारी करमर से असल व्यक्तित्व आवर ट्रू इंडिविजुअलिटी पर्सनालिटी नुह पर्सनालिटी मास्क आगुरी आम आलोचना करचे गोटे मुखा भाया पर्सोना। तेणु ये जो प्रकृत व्यक्तित्वटी तैयारी होची क्या सहित ये संबंधित होती कौटू जिनस आसुची कि ताकू सिंथेसाइज करुच्ची सब जोड़ुची एकाठी करुच्ची कारण व्यक्तित्व कहले गोटे कम्प्लेक्स जिनस बहुमुखी जिनस
ତେଣୁ ତାର ରହସ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଖାଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲୋକ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିବେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ, ସମର୍ପଣର ଭାବ ରଖିକରି ଆକୁ ପଢ଼ିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଯାକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି। କ'ଣ ଆମକୁ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କିପରି ହେବ, ପୃଥିବୀ କିପରି ହେବ, ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ସବୁ କାରବାର ଚାଲିବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରିଡିଲ୍ସ, ସବୁ କସ୍ମିକ୍ ରିଡିଲ୍ସ, ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରହେଳିକା ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁ ଗ୍ରୋ ରିଚର୍ ଇନ୍ ନଲେଜ୍ ବାଇ ରିଡ଼ିଂ ଦିସ୍। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ି ଜାଣୁନି, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରାହେଇଛି ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେଣୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ପାରା 5ରେ। ବଟ୍ वी सी further that in the end this Purusha, this cause and self of our individuality comes to embrace the whole world। ଦେଖାଯାଉ ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଷ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କାରଣ ବା ତାର ଆତ୍ମା ସେଲ୍ଫ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଚେତନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଦର ବିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ କନସିୟସ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ। ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଲେଷ ଭିତରେ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। ହି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ପୁରୁଷ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଫଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପରସିଭ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବିଙ୍ଗ। ସେଇ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ଦେଖନ୍ତି ବା ଏକ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ବିଙ୍ଗ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାନ୍ତି। In its conscious extension of itself, it exceeds the primary experience and abolishes the barriers of its active self-limitation and individualization। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, in its conscious extension of itself, ତାଙ୍କର ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ବା ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବୋଧେ କରି ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ ବିଙ୍ଗରେ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ବିଙ୍ଗ ଏକ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନସସ୍ ବା ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟର ସବୁ ଥିଲା ବା ବାଧା ରୂପେ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସେ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ୍ ଭଳିଆ ଆତ୍ମସୀମିତ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଇଟ୍ ଆବୋଲିସେସ୍, ସେ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଭଳିଆ ହେଇକିରି ଥିଲା ଆଉ ସେ ଭାରି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣିକରି ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବଟିକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜେସନଟିକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ by its perception of its own infinite universality, it goes beyond all consciousness of separative individuality or limited soul being। ସେ ଆଉ ସେପାରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ହେଇକରି ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲିମିଟେଡ଼ ସୋଲ୍ ବିଙ୍ଗ ହେଇକରି ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଲଗା ହେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି ବା ସୀମିତ ହେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏକ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏକା ବେଳକେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁରୁଷ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଧର୍ମୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ବା ସୀମିତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ରହିଛି ଏ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଆମ ଭିତର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସେପାରେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଯେମିତିକି କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ସେପାରେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଅର୍ ଲିମିଟେଡ଼ ସୋଲ୍ ବିଙ୍ଗ, ଏହି ସ୍ତରରୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।
by the very fact the individual ceases to be self-limiting ego। या फल पुरुषंकर सेल्फ एक्सटेंशन फल ये जो लिमिटिंग इगोटी थिला सीमित सीमितता बा सीमित दृष्टि बा सीमित बोध दौथवा जो बा सेपरेटिव बोध दौथवा जो अहंटी थिला सेठी लुप्त हो जाउछि। से सेल्फ लिमिटिंग इगो रे आउ इगो हेकि आउ व्यक्तिटी रहू नाही। सीजेस टू बी ए सेल्फ लिमिटिंग इगो तार से सीमा छोट सीमाटी काना घेर भितर इगो एग्जिस्ट बाय लिमिटेशन एंड सीजेस बाय द सीजेशन ऑफ द लिमिट चलीगला सी लिमिट जिते चली जाऊँगी पुरुषंकर सेल्फ एक्सटेंशन फल ये सेल्फ लिमिटिंग इगो होकर सी आउ रहू ना व्यक्ति। इन अदर वर्ड्स our false consciousness of existing only by self limitation, by rigid distinctions of ourselves from the rest of being and becoming is transcended। आमर our in other words अन्य भाषा रे कहले आमर false consciousness of existing only by self आमे जेमनी एकुटिया बास करूछु सेपरेटिव कथा कही गोटे सेपरेटिव सेल्फ एक्सपीरियंस इगो दौची आमको से कहले व्हाट इज दिस सेपरेटिव सेल्फ एक्सपीरियंस वी कॉल इगो। देयर इज नथिंग फंडामेंटल इन इट तादरे किसी मौलिक जिनस ना ये गोटे सेपरेटिव भाव दौची गोटे संकेन्द्रित करू सब एक्टिविटी को गोटे बिंदु रे भौरी भाया सबको टाणिक निज आड़ को आणुचे इगो। तेणु से गोटे लिमिट भितर रहिबो लिमिट नहले से रही परिबोनी। तो ये सेल्फ लिमिटिंग इगो आउ रहू ना से बोध आउ रहू ना व्यक्तिर एक्सपांशन हो जाउची एवं सेठी अन्य भाषा रे आवर फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ एक्जिस्टिंग ओनली बाय सेल्फ लिमिटेशन बाय रिजिड डिस्टिंक्शंस। सेल्फ लिमिटेशन कथा हम बुझिले रिजिड डिस्टिंक्शन कौन आम आगु पढ़ीचे ये डिस्टिंक्शन द्वारा ही सब काम करुच्ची डिस्टिंक्शन चलीगले ये कार्य करना जमा रिजन कथा लॉजिकल रीजनिंग इट वर्क्स बाय डिस्टिंक्शन भेद निरूपण करी अलग अलग करी कंपेयर करी कंट्रास्ट सृष्टि करी एपट मिले माड़ी देखुची बुझी लॉजिकल रीजनिंग एम देखे तेणु गोटे डिस्टिंक्शन द्वारा ही रिजनटा काम करुँ रिजन आम सेल्फ को आउ इगो को एक कर दौर इंडिविजुअल सेल्फ आउ इगो को एक कर बुझाऊँ बोले आम भावचे हाँ आम इंडिविजुआलिटी सेटा। तेणु रिजिड डिस्टिंक्शन ऑफ आवर सेल्फ्स आमे समस्त अलग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बीइंग अन्य समस्त सत्ताठू रेस्ट ऑफ बीइंग आमे ये अर्थ बुझा तीन नंबर पारा रेस्ट ऑफ बीइंग पड़ता सत्तार अन्य अंश न होकर से रेस्ट ऑफ द बीइंग अन्य समग्र समस्त सत्ता ठारू से अलग बोली भावुची एंड बिकमिंग समस्त संभूति ठारू मध्य से अलग होकर रोची सी अलग समस्त ये जो सेपरेटिव कॉन्शियसनेस तार our identification of ourselves with our personal and temporal individualization in a particular mind and body is abolished। माने यही बोध द्वारा आम एक निर्दिष्ट मन आउ निर्दिष्ट देह भितर आमर व्यक्तिगत आउ कालगत व्यक्ति भावटी को जहाँ को आम आमर समग्र परिचय बोली भाविलु ताहा दूर हो जाए। आवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवरसेल्व्स विथ आवर पर्सनल एंड टेम्पोरल इंडिविजुअलाइजेशन आमे स्वतंत्र व्यक्ति आमर जो इंडिविजुअलाइजेशन बा जो व्यक्तिगत बा व्यक्ति भावापन्नटी कथाटी रोची सेटा आमर व्यक्तिगत होकर अलग होकर सेटा टेम्पोरल इंडिविजुअलाइजेशन होता गोटे क्षणस्थायी बा कालगत गोटे इंडिविजुअलाइजेशन होता इंडिविजुअलाइजेशन होता गोटे पर्टिकुलर माइंड आउ बॉडी रे सीटी अबोलिस्ट हो जाउची। Does the Purusha cease to exist or does he become world Purusha and live intimately in innumerable minds and bodies? ताहले से जो पुरुष आम भीतर रहीकरी कार्य कर इंडिविजुअलाइजेशन सृष्टि कर चेतना द्वारा सी कौन आबुलिस हो जाउछन्ति कि हाँ से पुरुषों अस्तित्व लोप पाई जाउछि कि बा से विश्व पुरुष स्थिति को उठी जाइकरी अंतरंग भागे भावे अगणित और मन देहरे बास करना कि यही कथा देखा पड़ो। Does he become world Purusha and live intimately in innumerable minds and bodies? से कौन असंख्य शरीर बास करना कि सेल्फ एक्सटेंशन द्वारा आम जदि कौचे आवर फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ एक्जिस्टिंग ओनली बाय सेल्फ लिमिटेशन यहाँ यदि दूर हो जाऊँगी सी पुरुष कौन कुआड़े चली जाउछन्ति कि we do not find it to be so. He still individualizes and it is still he who exists and embraces this wider consciousness। तेणु देखा जाउछि कि एमती हुएनी पुरुष
ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ତଥାପି ରହିଥାଏ। ସେ ତଥାପି ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବକୁ ରଖିବା ସକାଶେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଏକ ବିଶାଳତର ବା ବୃହତ୍ତର ଚେତନାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜି ଆଲୋଚନା। ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ପୁରୁଷଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମ ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି କି? କ'ଣ ଲୋପ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ଫଲ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନଟି, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇକରି ଯେଉଁ ଭାବଟି ସେଇଠି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରୁଷ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଆହୁରି ପୁଣି live intimately in innumerable minds and bodies, ଅସଂଖ୍ୟ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଆତ୍ମସମାହିତ କରି ମାନେ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ କନସିୟସନେସଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଆମକୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭରିବଡି। ନମସ୍କାର।